What's up, homeboys? Lagi pa nagbulglos dahil? Oh. Sabay lang dito. Yan. Wala, sunod ako sa imo ha. Oo, katuwad to. Nag-record na Choy, saan pa gani ha? Agit Choy. Nami agihanan sa kabilang pikas. Dito, sa right. Wako, nasulti noon. Lagay susi dia. Masuk ako. Masuk. Tawag bang you what's up ka? Tungkol sa YouTube bang YouTube vlogger bang Gato eh. Sige, Popsi. May dala ka bang oil boy? Jamie boy, nato dyan. Boy, may tubig dito, check. Saan? Boy! Liwag. Mas lagi to rin Choy. Orange. Gagi. You know, sa taas. Gagi, di ka dapat magdadalawang isip sa mga ganyang lipad. Dire-diretso yan? Oo. Pero mas parang maganda doon ako mag-start. Yung doon sa gilid, yung kanina. Yung plain lang. Doon natin yung kuhan start eh, yung sa highway na yan oh. Tapos baba dyan. Oh. Galing yan doon, Jo. Doon oh. Oo nga. Tatalon ka dyan. Bubomba doon. Oo. Ikot dyan. Oo. Bubomba dito paliko. Oo. Tapos talon. Kasi yun okay now. I mean, there's no ongoing repairs or What's not running at the moment? This run. yeah. Other than that, you can ride on anything, yeah. Right, so once you have, or you've done this like back, the way you just walk Diretso lang daw yun oh. That's just yan. Ang taas niyan, Kaya nga, galing doon. Kahit 12 feet yata yan eh. Galing nga doon, Oo. pagbaba mo doon, talon ka dyan. Tapos talon ka ulit. Parang rampage na to ah. Alright. Alright.
pwede. Wow! Bilis mo masyado, boy. Oh, di na dito pwede. Kuha yun. Oo nga eh. Solid. Solid.